अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आज हमारे न्यूज़ चैनल ने एक डिबेट का इनेकाद किया है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के डिबेट की तरफ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी के हाथरस में हुए रेप और कत्ल के खिलाफ मुजाहिरे में नफरत की आग यूपी के साथ साथ हिंदुस्तान के तकरीबन सभी इलाके में नफरत की आग देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हमारा मगरबी बंगाल भी इस तहरीक में पूरे जोश व खरोश से हिस्सा ले रहा है। लेकिन रेप के बाद कत्ल हमारे जहनों में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती है। जहां एक तरफ इंतजामिया और समाजी तंजीम इन सारे जुराइम को रोकने में नाकाम रही, वहीं दूसरी तरफ कुछ इंतजामिया ने मुजरिम को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की। न्यूज़ मोमेंट ने रेप और कत्ल पर मुबाहिशे का एहतमाम किया है। क्या यह ज़हनी खराबी का नतीजा है? इस प्रोग्राम को सुनीता महतो ने मुनक्कद किया है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मगरबी बंगाल की शिल्पा चक्रवर्ती, मगरबी बंगाल के जिला सेक्रेटरी के मेंबर शाहीना परवीन, मगरबी बर्दमान के महिला कांग्रेस के जिला सदर शामिल हुए, जबकि बीजेपी के आशा शर्मा ने इस डिबेट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 9 अक्टूबर 2020 को 2:05 में उनका कॉल आया और उन्होंने ये कहा कि वो बीमार हैं और इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। इस डिबेट को शुरू करने से पहले हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास इन मौजू के बारे में बात करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के इस डिबेट को। आज न्यूज़ मोमेंट टीम के द्वारा एक डिबेट का आयोजन किया गया, जिसका विषय है रेप एंड मर्डर, इज इट द रिजल्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। हमारे साथ में उपस्थित हैं शिल्पी चक्रवर्ती, AIDWA की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट मेंबर, इसके साथ ही शाहीना परवीन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस। शिल्पी जी से हमारा पहला प्रश्न है, रेप और मर्डर क्या ये मानसिक विकृति का परिणाम है? देखिए, आज आप लोग जिस डिबेट का আপনারা যে ডিবেটটা আজকে দেখেছেন, এই কথাটা ও বলছিল ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট এবং তারপরে মার্ডার, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট তারপরে মার্ডার, সেটা একটা বিষয়। এটা আগেও হয়েছে, কিন্তু এখনও হচ্ছে। সেটা আগেও আমাদের সমাজে নিন্দিত ছিল, আজও আমাদের সমাজে এটা একটা নিন্দার বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় যে পার্টটা আপনারা বললেন, ইজ ইট দ্য রেজাল্ট অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার, আমরা এডওয়ার্ড পক্ষ থেকে এটা মনে করি না। আমরা মনে করি যে আজকে আপনারা যে বিষয়টা সামনে এনেছেন, এই বিষয়টাকে নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, আমাদের ভাবতে হবে যে কী পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে গত কয়েকদিন 29শে সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনা, এবং আজকে যা হচ্ছে পত্রপত্রিকায় আপনারা দেখবেন, শালবনী বলুন, কামদনী বলুন, মধ্যমগ্রাম বলুন, এবং লাস্ট মধ্যপ্রদেশে লাস্ট এক সপ্তাহে 6 জন নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং তারপরে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এখন এই সমস্ত ঘটনাগুলোর যদি মোটিভ আপনি দেখেন, সমস্ত ঘটনাগুলোকে যদি আপনি পর্যালোচনা করেন, তাহলে দেখবেন যে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা তাদের উপরই আসছে যারা পিছিয়ে পড়া অংশ, আদিবাসী দলিত মহিলাদের অংশ থেকে তাদের উপরে এটা হচ্ছে। এটা বলতে গেলে আপনাদেরকে যে বিষয়টা আমাদের আজকে এসেছে, যে আপনারা জানেন দক্ষিণ ভারতের একটা রাজ্য কেরলে একটা সময় 1800 থেকে 1924 সাল পর্যন্ত একটা প্রথা ছিল যে উচ্চবর্ণের মানুষ বা মহিলারা তারা নিজেদের শরীর ঢাকার জন্য কাপড় ব্যবহার করবে, কিন্তু দলিত আদিবাসীরা তারা কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না। এর প্রতিবাদে নাঙ্গেরি বলে একজন আদিবাসী দলিত রাজার কর্মচারীরা ট্যাক্স চাইতে আসে, যখন সেই ট্যাক্স দেবে না বলে নিজের ব্রেস্ট কেটে তার প্রতিবাদ করে এবং তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরে সারা কেরল জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই রাজার বিরুদ্ধে যে এই আইন করা যাবে না, সমাজে সবাই সমান, আমি আমার শরীর ঢাকতে চাই। আমরা সমাজে এটার বিরুদ্ধে হয়েছিল। এবং দেখবেন 2014 সালের পর থেকে ভারতবর্ষের বুকে প্রথম শুরু হয়েছিল রোহিত ভেমুলাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া। এবং রোহিত ভেমুলা পিছিয়ে পড়া আদিবাসী অংশের থেকে এসেছিল। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, গোরক্ষার নামে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে
পেহলু খানকে মেরে ফেলা হলো। সেই পেহলু খানকে একজন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। তারপরে আমরা কি দেখলাম, সারা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে মুসলমান দলিত অংশের মধ্যে মধ্যে একটা তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আমরা হলো। আর আমরা পশ্চিমবঙ্গে কি দেখছি 2011 পর থেকে প্রতি 2 মিনিটে ধর্ষণের ঘটনা আমাদেরকে চমকে দিচ্ছে। সমস্ত গ্রাফটাকে হচ্ছে আমাদের কাছে একটা চরম আশঙ্কার সৃষ্টি করছে। আমাদের কাছে এটা মনে হয়নি যে এটা মানসিক বিকারগ্রস্ত, যদি আপনারা বলেন মানসিক রোগ, মেন্টাল ডিসঅর্ডার, তাহলে আমরা বলবো যে মেন্টাল ডিসঅর্ডার আছে এমন প্রমাণ কিন্তু যারা ধর্ষণ বা খুনের সাথে যুক্ত, সম্প্রতি যারা হাতরসি করেছে, তারা টিভিতে বয়ান দিচ্ছে, তাদের কিন্তু নার্কোটিক টেস্ট করলে দেখা যাবে, কিন্তু রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না। এরপরে যেটা বিষয় হচ্ছে, আপনারা দেখবেন উন্নাও কাণ্ডে কুলদীপ সেঙ্গার, তারা একটা উচ্চবর্ণের মানুষ এবং তিনি হচ্ছেন একজন জনপ্রতিনিধি, এটা কোথাও প্রমাণিত হয়নি যে হচ্ছে তিনি মানসিক বিকারগ্রস্ত। আবার আরেকটা ঘটনা আপনারা দেখবেন যে হচ্ছে আপনার অন্যান্য যে অংশের যে মধ্যম গ্রামের হচ্ছে যে ঘটনা, সেইখানেও যারা হচ্ছে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল তারাও কিন্তু মানসিক বিকারগ্রস্ত নয়। নির্ভয়া দিল্লিতে যে ঘটনা, যে 4 জনকে ধরা হয়েছিল তারাও মানসিক বিকারগ্রস্ত না। তাহলে এই ট্রেন্ডটা কি সিগন্যাল দিচ্ছে সমাজের মধ্যে? যে রাষ্ট্র প্ররোচনা দিচ্ছে উচ্চ অংশের মানুষ, জাতিবাদ প্রথা যেটা, সেই অংশের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্র তাদেরকে লাগাম ছেড়ে দিয়েছে যে তোমরা এই বিভৎসতাটাকে আরো বাড়িয়ে দাও, জাতিবাদটাকে আরো বাড়িয়ে দাও এবং এই দলিত সম্প্রদায়ের উপর হচ্ছে আক্রমণ করো। কিন্তু একটা প্রবণতা আরেকটাও এর ভিতরে আছে। যখন আমরা দেখলাম গোরখ খান নামে পেহলু খানকে যখন মারলো, যে হচ্ছে গেরুয়া বাহিনী তারা মেরে ফেললো, সেখানে যে হচ্ছে ইন্সপেক্টর ছিলেন তিনি কিন্তু মুসলিম ছিলেন না, তিনি কিন্তু হিন্দু ছিলেন। তাহলে কি ট্রেন্ড আমরা দেখলাম যে হচ্ছে যাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তারা শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি সমস্ত কিছু বর্জন করে রাষ্ট্র এদেরকে প্রমোট করেছে, তুমি সংবিধানকে ধ্বংস করো এবং পিছিয়ে পড়া অংশ, ওদের যে মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের এই অংশের উপর নির্যাতন চালাও। আর এরা দলিত আদিবাসী কি হিন্দু মুসলমান এই যে ভাগ করছে, এরা কারণ নয়, এরা হচ্ছে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের স্বার্থে একের পর এক যত খুন দর্শন হচ্ছে, তার বিপরীতে দেখবেন একটা সরকারি প্রজেক্ট হচ্ছে আসছে, যেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের সম্পদ বিক্রি করে দাও হচ্ছে, কখনো হচ্ছে মহিলাদের উপর আক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তার পরবর্তী সময় আমরা দেখছি আমাদের আপামর জনসাধারণের বিরুদ্ধে হচ্ছে সরকারি একটা সিদ্ধান্ত তারা নেবার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয় আজকে আপনারা যে বিষয়টাকে এখানে রাখার চেষ্টা করছেন, মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে তাহলে কিন্তু আজকে যারা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় অনেক মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষ হচ্ছে, তারা সবাই তাহলে খুনি বা ধর্ষক হতো, তা কিন্তু নয়। এটা হচ্ছে আমার আজকে রেডওয়ার তরফ থেকে বিষয় এবং আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন জারি রেখেছি। সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক অংশের মানুষ, তাদের উপরে যে আক্রমণ, আমরা মনে করি আমাদের যে জীবন যন্ত্রণা, রাষ্ট্র তার দিকে হচ্ছে খেয়াল দিতে হবে, খেয়াল করতে হবে, রাষ্ট্রকে দেখতে হবে যে হচ্ছে মহিলাদেরকে কিভাবে হচ্ছে রক্ষা করা যায় এবং পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের উপরে আক্রমণ, এটা রাষ্ট্রের আক্রমণ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির আক্রমণ, B.R. আম্বেদকরের যে সংবিধান, সেই সংবিধানের উপর আক্রমণ, লোকতন্ত্রের উপর আক্রমণ। अब इस विषय पर हम साइना जी से उनका मत जानेंगे कि क्या ये रेप और मर्डर मानसिक विकृति का परिणाम है। अदावर्स, सबसे पहले मैं न्यूज़ मूवमेंट को धन्यवाद जनाऊंगी जिन्होंने इस विषय पे हम लोगों को बुलाया है और चिंतित किया है। आज जो रेप और मर्डर का केस जो हो रहा है, आए दिन आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि जहनी तनाव की वजह से होता है। नहीं, इसका मेन वजह जो है, आज जगह जगह पे रेप मर्डर हो रहा है, उसके विरोध में, उसके बदले में, एवज में जो एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, वो नहीं ले रही है और इसको बढ़ावा दे रही है। बढ़ावे का शक्ल ये हो रहा है कि अगर किसी दलित के साथ या किसी आदिवासी के साथ, किसी भी कमजोर के साथ ये मामला हो रहे हैं तो उसका जांच पड़ताल सही नहीं करके बल्कि उसको दबा दिया जा रहा है, उसको बिल्कुल क्लियर करके निकाल दिया जा रहा है। और यही वजह है कि समाज में हमारे यहाँ दिन ब दिन ये रेप और मर्डर का सिलसिला जो है जारी है और लोग इसमें इस तरह से उलझ जा रहे हैं कि जहाँ पे कोई दूसरे मुद्दे को लेकर अगर कुछ करना है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। आज खवातीन का चलना, महिला का चलना निकलना इतना दुश्वार हो गया है कि कहा नहीं जा सकता। और एक ये थी कि एक
या नौजवान के साथ यह भी इतना ये हालत इतनी बुरी हो गई है कि जो बच्ची, जो मासूम बच्ची जो गोद में खेलती भी है, उसके साथ भी ये मामला हो रहे हैं। जो हमारी ज़ईफ़ा, जो हमारी ओल्ड एज माँ है, दादी हैं, उनके साथ भी ये मामला हो रहे हैं। तो इसका जो मेन कारण है, जो मेन वजह है, वो सिर्फ एक ही वजह है कि इसको ज़हनी तनाव और किसी परेशानी के तहत नहीं, बल्कि इसको हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देते हुए इस पे उसको छूट दे रही है, उसकी लापरवाही है। उसकी लापरवाही के कारण आज ये रेप और मर्डर का जगह जगह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश को हाथ में ले ली उठा के नजर देखिए, केरला में देखिए, आज हमारे बंगाल में देखिए, कहीं भी आप ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में देखिए, आए दिन ब दिन अगर पहले वाले जिस तरह से अगर ये जो रेप और मर्डर का सिलसिला है, जिस तरह से अगर हो रहा है, अगर किसी एक को भी आप बताइए कि सख्ती से सही से अगर उसको पनिशमेंट दिया जाए तो क्या दूसरा व्यक्ति कोई उस पर हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। तो लोग ये एक सजावट है, एक मतलब एक तरह से मैं तो यही कहूंगी कि रेप और मर्डर का जो मामला है बिल्कुल प्री प्लानिंग हो रहा है, बिल्कुल प्री प्लान के तहत किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज लोग इसको तेजी से बढ़ावा करने वाले कर रहे हैं और आराम से सुख की नींद सो रहे हैं। और जिनका घर लुट रहा है, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, महिला तबाह हो रही हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं, बेकसूर जो है उनकी जिंदगी तबाह हो रही है, और करने वाले सुख की नींद सो रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी सो रही है। आपने बताया कि आए दिन हो रहे रेप की घटनाएं जातिगत हिंसा का परिणाम है। तो हमारा सवाल है कि इस तरह का हिंसा हमारे समाज में कब तक चलता रहेगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग राष्ट्र का द्वारा जो काम होना चाहिए, যেমন ধরুন আমাদের রাষ্ট্র আমাদের জন্য যে কাজগুলো করা দরকার, ছাত্রদের পড়াশোনা হবে, বেকার যুবকদের কাজ হবে, মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হবে, পার্লামেন্টে বলুন, সংসদে বলুন, তাদের ক্ষমতায়নও করা হবে। এবং এবছর 2020 ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডের যে কল ছিল জাতিসংঘের, যে ইচ ফর ইকুয়াল, সেটাকে যখন সামনে আমাদের রয়েছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি ডিসক্রিমিনেশন সোশ্যাল ইয়েতে মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে সেই ডিসক্রিমিনেশনটা কিন্তু ঠিকমতো কাটছে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এরোয়ার তরফ থেকে আমরা লাগাতার প্রচার আন্দোলন করছি এবং আমরা এটা বলেছি, অনেকে বলার চেষ্টা করেছে যে তোমরা রাজনীতি করো, কিন্তু আমরা বলি রাজনীতি আমরা করি। আমরা মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কথা বলি, আপনি যদি বলেন রাজনীতি, আমরা রাজনীতি করি। আমরা বলি একটা ছাত্র তার কলেজে এডুকেশন তার পাওয়ার হক আছে, প্রত্যেকের সমান এডুকেশন এবং সরকার তার ব্যবস্থা নেবে, সেটা যদি রাজনীতি করা হয়, তার জন্য লড়াই যদি রাজনীতি করা হয়, তাহলে আমরা সেটা করি। আমরা এটা বলি যে এমপ্লয়মেন্ট করা দরকার। এই লকডাউন পিরিয়ডে এত কাজ চলে গেল, এত মানুষ হচ্ছে কর্মহীন হয়ে পড়লো, সেটার জন্য লড়াই যদি রাজনীতি হয়, তাহলে আমরা সেই রাজনীতি করি। কিন্তু তার সাথে সাথে এই যে এই ডিসক্রিমিনেশনটাকে যদি মেটাতে হয়, তাহলে আজকে আমার সাথে রয়েছেন আমার সহযোগী দিদি রয়েছেন, তিনি বলছিলেন কথাগুলো। সর্বধর্ম সমন্বয়ের আমার ভারতবর্ষের যে সংবিধান, সেই সংবিধানের যে শর্ত ছিল যে প্রত্যেকে মানুষ সমান, এই সংবিধানে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটা মানুষ সমান, মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সমান, সেইটাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আমাদের গণ আন্দোলন আরও বেশি তীব্র করতে হবে। বিজেপি এবং তৃণমূল এরা দুজনের যে দৃষ্টিভঙ্গি, এবং মূলত এরা মহিলাদেরকে হচ্ছে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, যে একটা মহিলাকে তার হচ্ছে বাচ্চার জন্ম দিতে হবে আর ঘরে রান্নাঘরে সে থাকবে, এটা হচ্ছে মহিলার কাজ। এটা হচ্ছে বিজেপির হচ্ছে গোপন ভিলেন যে এজেন্ডা, তার মধ্যে আপনারা দেখবেন মনোবাদী সংস্কৃতি তাদের মধ্যে প্রচার করায়। আর অপরদিকে হচ্ছে পুরুষদের কাজ দেবে না। লকডাউন পিরিয়ডে পরিসংখ্যান দেখবেন, আপনাদের যে আঁকড়া রয়েছে সে আঁকড়া দেখবেন যে মহিলাদের উপর হিংসা আরও বেশি করে বেড়ে গেছে। কেন বেড়ে গেছে? কারণ আমার কাজ নাই। আমার যখন কাজ নাই, রাষ্ট্র আমাকে কাজ দেবে না, আবার মহিলাদের নিরাপত্তা দেবে না, পুরুষদের সব ক্ষোভ দিয়ে পড়ছে মহিলাদের উপর। এটাকে যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে আমাদের রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দরকার, এবং রাষ্ট্রকে যদি মানাতে হয়, তাহলে ইমিডিয়েট এই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিজেপি, মনুবাদী ভাবনার চিন্তায় ভাবিত বিজেপি, এবং পশ্চিমবাংলায় এই যে সাম্প্রদায়িক তৃণমূল, যারা হচ্ছে সব সময় সাম্প্রদায়িক হচ্ছে রাজনীতি করে গেছে, তাদেরকে হচ্ছে ইমিডিয়েট এই সরকার থেকে তোলার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ইমিডিয়েট দাবি করতে হবে। তার জন্য গণ আন্দোলন যা হচ্ছে আমাদের সাথে রয়েছেন দিদি, তাদের সাথে আমাদের একটা অ্যালায়েন্সও হয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও বেশি প্রসারিত করতে হবে। তবেই গিয়ে
আমাদের এর থেকে মুক্তি পেতে পারি। এছাড়া আমাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই। हमारा अगला सवाल साइना जी से है। यूपी के हाथरस में हुए मामले में यूपी सरकार की क्या भूमिका रही? यूपी के इस हादसे में यूपी सरकार की जो भूमिका देखी गई है वो बिल्कुल इस केस को उन्होंने दबाया है और इस केस को उन्होंने बिल्कुल घुमाकर और जो उनके साथ जो करने वाले थे जिनको पनिशमेंट देना चाहिए, सजा देना चाहिए, उन्होंने इतना गलत किया है कि उनके ही घर वाले के ऊपर में और दबाव डाल दिया और केस डाल दिए और नाजायज तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल गलत हुआ है और ये यूपी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की के साथ रेप हुआ और वो भी उस मासूम के साथ, और उसके घर वालों को ये भी अधिकार नहीं मिला कि वो उसको देख पाए, अपने हाथों से जला पाए, और सरासर उनके साथ में अन्याय हुआ है और ये गलत है। और इस अन्याय पे हम तमाम लोगों को, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी हम हिंदुस्तानी वासी हैं, सभी को आवाज उठाना चाहिए। इसलिए आज वो वहां हुआ है तो कल हमारे यहाँ भी हो सकता है। और मैं तो यही कहूँ, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म को बर्दाश्त करने वाला होता है। आज इस अन्याय पे हमारी तमाम पार्टियों को सवाल करनी चाहिए। आज हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारी बहन देखिए भी यहाँ पे है, हमारे सीपीएम के भी लोग, तमाम लोग, हम लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं यही कहूंगी कि जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, जो इसके विरोध में आवाज नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी जागना चाहिए, उन्हें भी अब अपने अंदर में ये जज्बा लाना चाहिए कि यह खामोशी को तोड़े और उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो गलत की है, उस गलत को गलत साबित करना होगा। कि किस तरह की घटनाओं के लिए लड़कियों के कपड़े और उनके आचरण जिम्मेवार है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज अगर यूपी सरकार ये बात कर रही है तो ये अपना दामन बचा रही है, ये साफ साफ अपना दामन बचा रही है कि कपड़े के लिए और इसके लिए। जहां आपने आज ये कह दिया कि ड्रेस की वजह से ये होते हैं, कहीं पे आपने कहीं ये भी देखा है हर जगह कि एक अच्छी नकाबपोश महिला जा रही है, उनके साथ भी हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप इसके बारे में आपकी यूपी सरकार क्या कहेगी? ये यूपी सरकार सिर्फ अपने बचावे के लिए एक एक बात अपने मन से निकाल कर अपना बचावा कर रही है। अगला सवाल सीपीटी से है। सीपीएम के समय में भी इस तरह की घटनाएं होती थी, तो उस समय वो लोग जिस तरह से घटना को हैंडल करते थे और अभी के समय में क्या फर्क? क्या समय में वामफ्रंट का टाइम में धनंजय का फांसी हुआ था, वो समाज का तरफ एक सिग्नल था कि अगर कोई ऐसा करतूत करेगा, कोई ऐसा हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सरकार, ये राष्ट्र उसके खिलाफ पूरा बंदोबस्त करेगा, पूरा कार्रवाई करेगा। प्रशासनिक जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई उसके खिलाफ किया जाएगा। तो ये जो सिग्नल सब तरफ में दिया, ये गुंडा बोलिए, ये माफिया बोलिए, ये रेपिस्ट बोलिए, जो भी है, तो वो लोग उसमें उस टाइम थोड़ा भयभीत हो गए कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा खिलाफ होगा ऐसा कार्रवाई। आप लोग देखिए शेख हसीना का केस में एक शेख मुन्नी नाम का एक औरत का उसको फांसी लगाया गया है। तो सरकार क्यों फांसी लगाए? क्यों? वो अपना हस्बैंड का मर्डर किया है। लेकिन उस टाइम शेख हसीना एक औरत होके एक औरत का फांसी का जो वो लोग ऐलान किया, क्यों किया? इसके जरिए समाज में एक मैसेज जाता है कि अगर कोई करता है, समाज राष्ट्र का नजर में सबको इक्वल है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सबको एक जैसा व्यवस्था मिलेगा, एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। इसीलिए उसका खिलाफ कार्रवाई किया गया है। इसी तरह वामफ्रंट का अमल में ये धनंजय का जब फांसी हुआ, ये वामफ्रंट का एक सिग्नल था। ये जितना गुंडागर्दी, ये जितना रेपिस्ट था, इसका खिलाफ में कि यह वामफ्रंट का टाइम में नहीं चलेगा। हमारा जन आंदोलन है, वो जन आंदोलन इसका खिलाफ था। लेकिन ये अभी जो 2011 साल का जो आंकड़ा है, आप देखिए इसका अंतर है। क्योंकि हमारे ममता ব্যানার্জি প্রথমে এসেই বলেছিলেন আমি গুন্ডা কন্ট্রোল করতে পারি, গুন্ডা তার হাতে রয়েছে। আর একের পর এক ধর্ষণের ঘটনাকে তিনি ছোট ঘটনা বলেছেন। আর সেই ছোট ঘটনায় আমরা ছোট ছোট ছেলেদের কাজে আমাদের মহিলা সমাজ অত্যাচারিত হচ্ছে, মহিলা সমাজ ধর্ষিত হচ্ছে, তাদের প্রতিদিন এই ধরনের অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে। কাজে অন্তর আছে, দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর আছে। আমরা মনে করি যে ব্যবস্থাটা, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় থেকে প্রত্যেকটা মানুষের সমান অধিকার পাওয়া দরকার সংবিধানে রয়েছে, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় থেকে এদের দৃষ্টিভঙ্গি সেই রকম ভাবে এরা করতে চায় না। এরা ভোটের রাজনীতি করছে এবং মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে ভোটের বাক্সে লুট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার ফলে এদের অবস্থার পরিবর্তন কিন্তু কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়। এরা নিজেদের রাষ্ট্রটাকে সেইভাবেই চালানোর চেষ্টা করছে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।
এটাই হচ্ছে বামফ্রন্টের সাথে আজকের সমস্ত হচ্ছে পশ্চিমবাংলার যে হচ্ছে প্রশাসনিক অবস্থা, যে রাজনৈতিক অবস্থা, যে অস্থিরতা, তার একটা পার্থক্য রয়েছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। अगला सवाल साइना जी से। बीजेपी के महिला मोर्चा संगठन को इस मामले में क्या करना चाहिए? अभी जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, इसमें बीजेपी की महिलाओं को बिल्कुल मेरी समझ से सड़कों पे उतर जाना चाहिए और इस घटना के लिए उन्हें आंदोलन करना चाहिए, सरकार को दबाव डालना चाहिए। क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सरकार के वक्त ही ये मामला हो रहे हैं और महिलाओं के ऊपर दबाव, महिला को जितना नीचा किया जा रहा है, जिस तरह से उनके इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, बीजेपी की महिलाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए, बीजेपी की महिलाओं को इसके लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं कि हमारी पार्टी हम बीजेपी में है और बीजेपी के लोग गलत कर रहे हैं तो हम उसके समर्थन करें। मुझे अफसोस है उन महिलाओं से भी जो हमारी बीजेपी की महिला पद पर बैठी हुई हैं और खामोश बैठी हुई हैं, आज भी वो इस पे आवाज नहीं उठा रही हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो भी एक महिला है और ये जो आज ये फैला हुआ है रेप और इसका मामला, वो भी एक महिलाओं के साथ हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो देश की जो हालात हो रही है, अगर सरकार ये सोच रही है कि महिला के बगैर सब कुछ हो सकता है तो ये गलत है। महिलाओं को अगर दबाया जा रहा है तो ये हर तरफ से नाजायज और ये सोच गलत है। महिला के बगैर कुछ भी सही नहीं है। महिला को जो सबसे पहले महिला को जो मान सम्मान देना चाहिए वो देना जरूरी है। आपके अनुसार बीजेपी के महिला मोर्चा को इस विषय में क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, एक महिला का पहले हम एक माँ है और महिला है, तो माँ होने के नाते हमारा एक अलग आइडेंटिटी है जिसमें हम लोगों को फख्र होना चाहिए और वो महसूस भी करना चाहिए कि हम माँ होके जब ये मनीषा को हत्या किया गया, रेप करके उसको गैंग रेप हुआ, उसका हत्या किया गया, फिर उसको जलाया, अपने घर परिवार से छीन के लेके गए, तो ये सोचना चाहिए, अपने सोच विचार करना चाहिए कि हम लोगों को ये करना चाहिए कि नहीं। हम लोगों को ये जो हमारा पार्टी है, हमारे जो दल, সেই দলের যে নীতি, সেই নীতিটা যদি ওরা ঠিকমতো দেখে, যাদের মনোবাদী নীতি, ওরা মহিলাদেরকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, তাহলেই কিন্তু ওরা বুঝতে পারবে যে ওরা নিজের পায়ে নিজেই কুকুরটা মারছে। সেই জন্য ওদেরই এই দলের প্রতিবাদ করা উচিত। এই দলের মধ্যে থেকেই মনীষা বাল্মীকির মতো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে মহিলারা রেপ হচ্ছে, হত্যা করছে তাদের বিরুদ্ধে মা হিসাবে, একজন মহিলা হিসেবে তাদের পাশে দিয়ে দাঁড়ানো দরকার এবং জন আন্দোলন এবং তাদের সরকারকে, তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদের যে প্রধানমন্ত্রী বসে রয়েছেন, যে আপনি তো একজন ত্যাগী এবং যোগী মানুষ এবং যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশে রয়েছেন, তিনি একজন যোগী মানুষ, তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আপনার ধর্ম কি এটা শেখায় যে একজন মহিলাকে এইভাবে মেরে দেবে এবং এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হবে। তার সবার আগে উচিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং বিজেপি দলটার যে মতাদর্শ, সেই মতাদর্শের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন তৈরি করা একজন মহিলা হিসেবে। इस घटना का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? साइना जी, आप। ये जो घटना हो रहा है महिलाओं पे, आने वाले चुनाव में तो हम समझते हैं लोग अब जागरूकता हो रहे हैं और होना भी चाहिए, खासकर महिलाओं को होना चाहिए और होकर इसको जिस तरह से वो बढ़ावा दिए हुए, इसमें हम लोगों को इकट्ठा होकर आने वाले चुनाव में लोग इस पे ध्यान देंगे और ज़्यादातर मैं यही कहूँगी, उम्मीद यही रखती हूँ कि जो हालात बनाया है योगी सरकार ने और बल्कि ये सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान का पूरा, तो आने वाले चुनाव में इसका असर बहुत ही बुरा होगा। अभी भी जगह जगह लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं पे ये गुंडागर्दी की वजह से लोग थोड़ा खामोश हैं, मगर ये खामोश नहीं रहेंगे। ये आने वाले चुनाव में इनकी खामोशी बता देगी, इनको जवाब खामोशी से ही देगी, मगर देगी। দেখুন, একটা জিনিস অদ্ভুতভাবে মিল পাবেন আপনারা, উত্তরপ্রদেশের যে ঘটনা, সেখান থেকে এরা হঠাৎ করে কেন মেয়েটার দেহটা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, পুলিশ প্রশাসন রাষ্ট্র নেমে পড়লো মেয়েটার দেহটাকে তার বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ ওরা ভয় পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আপনি মধ্যমগ্রামের ঘটনা দেখুন এবং তারপরে যতগুলো ঘটনা হচ্ছে, কোনো রেপের হচ্ছে কোনো সুরা হয়নি এবং মুখ্যমন্ত্রী একবারও বলছেন না যে যে কোনো দলমত নির্বিশেষে মহিলাদের উপর যদি অত্যাচার হয় তার প্রশাসনিক যা সাংবিধানিক আইনি যা কারবাই আছে তা আমরা তা করবো, সেটা কিন্তু বলছেন না। উনি বলছেন পেটি ম্যাটার, উনি বলছেন ছোট ছোট বাচ্চাদের ঘটনা, এটা কিন্তু উনি করছেন।
এবং ওরা ভয় পাচ্ছে বলে ওরা অন্যকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে, ওরা নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে। আর ওরা জানে যদি মনীষা বাল্মীকির দেহটা বার হয়ে আসতো রাস্তায়, তাহলে যে সরকার ওদের ভুলে যেত, সরকারের খিলাফ যেটা হতো তা হচ্ছে আগামী দিনে যোগী আদিত্যনাথের জন্য উত্তরপ্রদেশে বসা অসম্ভব হবে। পশ্চিম বাংলার বুকে 2011 পরে যা খুন ধর্ষণের যা ঘটনা হচ্ছে, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যদি হয়, তাহলে মমতা ব্যানার্জি সেদিন বুঝবে যে এইটা হচ্ছে একটা মহিলা আন্দোলনের বিশাল বড় একটা প্রভাব, তার হচ্ছে ব্যালট বাক্স দিয়ে পড়বে। এই লোকজনকে এরা সব ক্রিমিনাল মাইন্ডে যারা এই কাজগুলো করছে। এখন এই ক্রিমিনাল মাইন্ডে লোকেদেরকে কে প্রমোট করছে? সরকার প্রমোট করছে। কুলদীপ সেঙ্গার একজন হচ্ছেন উন্নাও কাণ্ডের, যিনি হচ্ছেন মূল অভিযুক্ত, তিনি হচ্ছেন একজন জনপ্রতিনিধি, তাকে প্রমোট কে করছে? সরকার বাঁচাচ্ছে। আবার আপনি দেখুন যত খুন ধর্ষণ হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জির সরকার বলুন, এখানে তার বিরুদ্ধে কোনো ঘটনা হচ্ছে, কেস ফাইল হচ্ছে না, এবং সেখানে পুলিশ গিয়ে তাদেরকে অত্যাচার করছে। মধ্যম ধরনের ঘটনায় মেয়েটা যখন বাঁচলো, মেয়েটা বাবা বাড়ি চেঞ্জ করলো, ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, তার বডিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তাহলে ক্রিমিনাল মাইন্ডকে কারা প্রমোট করছে এটা বুঝতে হবে আমাদেরকে, এবং সমাজ কিন্তু এটা বুঝে গেছে। একদিকে ক্রিমিনালদের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিজেপি সরকার হচ্ছে প্রমোট করছে, পশ্চিমবাংলাও কিন্তু তৃণমূলই আর একটা দিকে হচ্ছে তারা হচ্ছে প্রমোট করছে ক্রিমিনালদেরকে। আর পাশাপাশি কি হচ্ছে, একদিকে আপনি দেখবেন যখন এই ধরনের অত্যাচার বাড়ছে, সরকার তার নীতিগুলো কর্পোরেটদের সাথে নিচ্ছে। আজকে পশ্চিমবাংলায় বলুন, সারা ভারতবর্ষে আফটার লকডাউন আমার আনএমপ্লয়মেন্টের এই প্রবলেমটা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। যারা হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক তারা ফিরে এসেছেন, তাদের কাজ নাই, সুইসাইড করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের ঘরে খাবার নাই, অথচ রাজনীতি কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলতে আমাদেরকে দিচ্ছে না। কখনো মনীষা বাল্মীকি, কখনো হচ্ছে জলপাইগুড়ির নাবালিকা ধর্ষণ, এগুলো নিয়ে আমাদেরকে মাতিয়ে দিচ্ছে। আমরা বলছি কতগুলো সিগনিফিক্যান্ট ঘটনাকে সামনে রেখে আমরা প্রচার আন্দোলন করতে পারি, কিন্তু রাষ্ট্রকে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী সেটা হচ্ছে পাল্টাতে হবে। এবং পশ্চিমবাংলার সরকার আর ইউপি সরকার কি ভারতবর্ষের সরকার, সেটা হচ্ছে সবারই একরকম দৃষ্টিভঙ্গি। এরা গুন্ডাদের দিয়ে হচ্ছে সরকারের কাছে বা সমাজের কাছে বার্তা পাঠাতে যাচ্ছে। আসলে এরা পুঁজিপতিদের সরকার, এবং পুঁজিপতিদের রক্ষা করার নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করছে, খুন ধর্ষণ রাহাজানি এটা ওরা করছে। शाइना जी, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये घटना जितनी हो रही है वो तो जो सरकार अभी सत्ते पे है उनसे ही हो रहा है, और अभी हमारी शिल्पी जी ने बताया कि इसको बढ़ावा जो दे रहे हैं हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सत्ते पे है उनका ही प्रोडक्शन है ये सब। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि लोग अब जागरूकता हो रहे हैं, और समाज को भी मैं यही मैसेज दूंगी कि समाज अब आँख खोले। अब खामोशी का वक्त नहीं रह गया है, खामोशी को तोड़ना होगा, आँख को खोलना होगा। और जहाँ तक अभी मीडिया के माध्यम से और भी लोगों न्यूज़ के माध्यम से लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, और खुद अपने शहरों में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, तो इसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इसको मैं वही कहूँगी कि आने वाले दिन में इसको खामोशी से बस इसको ख़त्म करना है, और इस सरकार को हटाना है। इस जो सत्ते पे जो इतने गंदे लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ धंधाबाजी हो रहा है, जो कमाने का और मिटाने का दो ही चीज़ चल रहा है। इसमें जो क्रिमिनल्स माइंड है वो कमा भी रहे हैं और लोगों के ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए समाज को जागना होगा। मैं समाज से यही कहूँगी, खासकर महिलाओं से भी कहूँगी कि वो आगे बढ़ के आएँ, हिस्सा लें, और इस चीज़ को होने से रोकें, और आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब खामोशी से ही दें। शिल्पी जी, इस तरह की जो घटनाएं आजकल हो रही है वो लड़कियों के विकास में, उन्हें आगे बढ़ने में रोकती हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या लड़कियों को अपने आगे बढ़ने से कैसे रोकते? देखिए, ये तो डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर में है। এই ধরনের বৈষম্য আমাদের সমাজে আছে, পুরুষ নারী নির্বিশেষে এই বৈষম্য আছে। সরকারের যে পলিসি, একদিকে এটা যেমনি আমাদেরকে হচ্ছে পিছিয়ে দিচ্ছে, মহিলাদের বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে দিচ্ছে। আপনি দেখবেন ড্রপ আউট মহিলাদের সংখ্যা এই লকডাউন পিরিয়ডে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। তাছাড়াও যে নতুন এডুকেশন পলিসি বলুন বা নতুন যে শ্রম কানুন বলুন, এই কানুনগুলো কিন্তু আগামী দিনের, আগামী ভবিষ্যৎ, আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের একদিকে পুরুষদের কাছে যেমনি খাতরা, তেমনি মহিলাদের কাছে কিন্তু একটা অন্য খাতরা এসে দাঁড় করিয়ে দেবে। অবশ্যই এটা করবে। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।